por tu bendita palabra. Thank you for your blessed word. Hoy deseamos estudiarla. Today we want to study your word. Habla a nuestro corazón. Speak to our hearts. Siembra tu semilla en nosotros. Plant your seed in us. Queremos ser terreno fértil. We want to be fertile soil. Queremos dar mucho fruto. We want to bear a lot of fruits. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Hoy quiero hablarles de el tema que está de moda en este tiempo en nuestro país. Today I'd like to speak to you about the topic that is in style around the country. Y le pido al Señor que me ayude a ser claro, pero a la vez tener compasión en el tema que vamos a hablar. And I had asked the Lord to allow me to be clear and at the same time have compassion about the topic we are about to discuss. Estaba leyendo en estos días un artículo que fue escrito por el doctor Joseph Matera. The other day I was reading an article that was written by Dr. Joseph Matera. Y él decía, aunque la Corte Suprema de Estados Unidos dio paso para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, Although the Supreme Court of Justice took the step forward to legalize the homosexual marriage, también todos un día tendremos que comparecer ante el Tribunal Supremo, donde Jesucristo es el juez supremo. in the same way we all had to go before the Supreme Court, where Jesus is going to be the highest judge. Así que no importa la posición en que usted y yo estemos aquí en la tierra, So regardless of what position you're here on earth, todos un día tendremos que comparecer ante el Tribunal de Cristo. at some point we all going to have to go before the high Supreme Justice of Jesus. Ahora también debemos entender que todos nosotros estamos sujetos a la ley de Dios. We also must understand that we are all subjected to the law of God. Y debemos entender cómo esta ley de Dios funciona. And we must understand how the law works. Pero hoy quiero hablarles de un diseño supremo, But today I'd like to speak to you about a divine pattern. de un diseño divino dado por Dios antes de que usted y yo naciéramos. A divine pattern that has been given by God even before you and I were born. Durante estos tiempos, Dios está permitiendo que sucedan cosas en el mundo entero. During this time, the Lord is allowing for things to happen around the world. No siempre cuando Dios guarda silencio en algo quiere decir que lo aprueba. And not always when God keeps silent about something doesn't mean that He's approving it. Cuando Dios guarda silencio en alguna situación, When the Lord is being silent in any specific situation, es porque Él tiene un propósito de tratar con la vida, con el corazón del ser humano. it's because there's a purpose for Him, by Him, to be treating with the life of that person. Dios permitió que la Corte Suprema de los Estados Unidos diera libertad a la legalización del matrimonio en parejas del mismo sexo. The Lord allowed the Supreme Court of Justice to legalize homosexual marriage for a reason. Dios pudo haberlo evitado. And He had the power to avoid that Dios law. es Dios, He is God. God is pero God. pero lo permitió. But He allowed it to happen. Creo que Dios está permitiendo esto porque quiere trabajar el corazón de su iglesia. I think that God is allowing all this because He wants to work in the church's heart. Con su corazón y con mi corazón. With your heart and my heart. Dios quiere que usted y yo comprobemos exactamente sobre qué está fundada nuestra fe. The Lord wants for you and I to be able to prove how our base is based upon. No es una cuestión de opiniones. It's not a matter of opinions. No es una cuestión de respetarnos los unos a los otros. It's not a matter of respecting one another. Es un asunto del diseño de Dios It's a matter of the divine pattern of y el God diseño que el hombre quiere poner. in the design that mankind wants to place on earth. El mejor diseñador por excelencia se llama Dios. The best designer by excellency, it's the Lord. Pueden haber otros diseños, There could be other designs, pero nunca serán perfectos. but they will never be perfect. Solo el diseño de Dios es perfecto. Only the Lord's design is perfect. Crea usted o no crea en ese diseño, Whether you believe it or not on that design, el diseño de Dios va a permanecer. God's design will prevail. Él es la verdad He is the truth. y su diseño es la verdad. In His design, it's the truth. Usted y yo creamos o no, Whether you believe it or not, esa verdad va a permanecer. that truth will prevail. El cielo y la tierra van a pasar,
Earth and heaven might pass, pero la palabra de Dios nunca va a but pasar. His word will never pass. Nunca va a dejar de It ser. will never stop existing. Entonces aquí no es cuestión de opiniones. So this is not a matter of opinions. Es cuestión de cuál es la verdad It's a matter of what is the truth y qué yo deseo creer. and what do you expect to believe. Pero hay una sola verdad, But there is only one truth, un simple diseño divino. a simply divine pattern. Dios no es ni hombre ni es mujer. God, it's not a man, either is a woman. No es masculino o femenino. He's not a male or a female. Dios es Dios. God is God. Pero cuando Él crea al hombre, But when He created mankind, Él decide colocar su imagen y semejanza en Él. He decided to place His own image in him. Y cuando Él crea a Adán, And when He created Adam, dice la Biblia que Dios vio a Adán the Bible says that God gave Adam masculino a male kind. y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. And He said it's not good for man to be Le voy a alone. hacer ayuda idónea. I'm going to create an ideal helper. Y Dios creó al ser humano And God created y humankind. colocó su imagen y semejanza en él. And He placed His own image on Dice la them. palabra en Génesis 2, And the word says in Genesis 2, varón y hembra los creó. male and female He created them. Quiere decir que en el varón y la hembra Which means that in the male or the female, está la expresión completa de la imagen de Dios. the complete image of God has been placed on them. ¿Están conmigo? Are you with me? Quiere decir que el hombre siendo hombre Which means that man being a y la man mujer siendo and mujer female as a female, y cada uno cumpliendo su función and each one of them fulfilling their own functions, reflejan la imagen completa de Dios. they are reflecting the Lord's image, La imagen y semejanza de Dios. the Lord's and self-image of God. Génesis 1:27 dice así. Genesis 1:27 says, Si usted lo encontró, vamos allí un momento y lo leen conmigo. if you found it, you're going to read it with me. Y Dios creó al ser humano a su imagen. So God created mankind in His own image, Lo creó a imagen de Dios. in the image of God. Hombre y mujer los creó. He created male and female. Una vez created más, them. una vez Once más. again, El hombre por sí solo man by himself no refleja el completo de la semejanza de Dios. does not reflect the complete self-image of God. La mujer por sí sola A female by herself no refleja el completo de la imagen y does semejanza de not Dios. reflect the complete self-image of God. Pero el hombre y la mujer But juntos female and male together, reflejan el completo de la imagen y they semejanza de both Dios. reflect the complete self-image of God. Por eso también dice la palabra más adelante, And that's the reason why the word says en going Génesis forward. 2:24. In Genesis 2:24, Por eso el hombre deja a su padre y a su madre that is why a man leaves his father and mother y se une a su mujer and is united to his wife, y los dos se funden en un solo ser. and they both become one flesh. Un solo ser. One flesh. Quiere decir que la unión perfecta entre un hombre y una mujer, Which means that the perfect union between a male and a el female, matrimonio entre un hombre y una mujer, a marriage between a male and a female, reflejan el completo de la imagen y semejanza de Dios. reflects the completeness of the self-image of God. Lo creas o no lo creas, Whether you believe it or not, esa es la verdad de Dios. that is the truth of God. Ese es el diseño divino, That is the divine pattern. fue la intención divina, It was the divine intention. fue la intención natural que Dios diseñó para el ser humano. It was the natural pattern that the Lord designed for Y humankind. quiero hacer énfasis en el diseño natural del hombre, And I like to focus on the natural design of mankind. porque la Constitución de los Estados Unidos Because the United States Constitution, y porque la Declaración de Independencia de los Estados and Unidos because the Independence Declaration of the United hablan de States que el gobierno speak that the government debe estar dedicado must be working on, para proteger it must be committed to los protect derechos naturales del ser the humano. natural rights of human beings. ¿Están conmigo? Are you with me?
Lo natural del ser humano The natural way of es que el humankind, diseño es que el hombre sea hombre the design is that male will be y a que la male, mujer sea mujer. and a woman or a female will be a Y que el female. matrimonio que puede unir dos en un solo ser, And then the marriage that can bring union the two in into one reflejando el flesh, completo de la imagen de Dios, reflecting the completeness of the self-image of God. es el matrimonio entre un hombre y una mujer. It's the marriage between a male and a female. Si dos hombres se casan, If two male get married, no hay completo de la imagen de Dios reflejado en esa relación. there is not a completeness self-image of God reflecting to those people. Si dos mujeres se casan, If two female get married, no hay el completo de la imagen y semejanza de Dios. there is not completeness of the self-image of God. Hay una deformación del diseño original divino. There is something that has been deformed from the original divine pattern or design. Si usted está de acuerdo, dé un aplauso al Señor en If esta you hora. agree with me, just give it a big applause to the Lord. El otro día escuchaba una entrevista que entristeció mi corazón. The other day I was listening to an interview that sat in my heart. Un hombre que tiene mucha influencia en la ciudad de Nueva York A man who has a lot of influence in the city of New York, y que Dios le ha permitido tener una iglesia grande aquí en la ciudad de Nueva York. and the Lord has allowed him to have a big church here in New York City. Decía lo siguiente: He said the following: no voy a hablar acerca de este tema en público, I'm not going to speak about this theme or this topic in public porque Jesucristo no habló de esto en público. because Jesus Christ didn't speak about this in public. Y esto entristeció mi corazón, And this make my heart sad or sad in my heart. porque lejos está esto de la verdad. Because this is far away from truth. ¿Por qué nosotros nos llamamos cristianos? Why do we call ourselves Christians? Porque nosotros seguimos a Cristo Jesús. Because we follow Jesus Christ, Es decir, que Cristo Jesús es nuestro modelo. which means that Jesus Christ is our role model. Porque seguimos lo que Jesús dice, Because we follow what Jesus Christ porque says. practicamos lo que Jesús dice, Because we practice what Jesus Christ says. por eso nos llamamos cristianos. That's why we call ourselves Christians. Yo pregunto en este lugar, And ¿cuántos I aquí ask son this- cristianos? And I ask this place, how many of you are Christians? Usted es cristiano You are a Christian porque usted cree en lo que Jesús enseñó. because you believe in what Jesus Christ taught. ¿Será que Jesús no dijo nada al respecto? So that means that Jesus Christ never said anything about it. Vamos a la palabra, por favor. So let's go to the word, please. Vamos a Mateo capítulo 19. Let's go to Matthew 5:17. Capítulo 19 dije, ¿verdad? Versículo 4. Matthew 17 and verse 4. Y comenzamos a leer detenidamente del 4 al 6. Quiero que ustedes me sigan, por favor. And let's just read from 4 to 6, and I want you to follow Llegan me. los fariseos y le preguntan a Jesús acerca del divorcio. The Pharisees come and they ask Jesus as far as the divorce. Recuerden que el divorcio que se están refiriendo los fariseos es justamente entre un hombre y una mujer, porque era el matrimonio reconocido en ese entonces. Remember the divorce that the Pharisees were referring to was about male and female because it was the one that was constituted around that time. La ley reconocía el matrimonio legalmente solamente entre un hombre y una mujer. The law only recognized legally the marriage between a male and a female. Entonces le preguntan a Jesús: oye Jesús, ¿y tú qué opinas acerca del divorcio? So then they asked Jesus, so Jesus, what do you think about divorce? Así que la respuesta de Jesús tiene que ver con el matrimonio. So the answer of Jesus has to do with Y marriage. Jesús responde de la siguiente manera: And Jesus answered the following way. ¿no han leído? Replicó Jesús. Haven't you read, he replied. Voy a repetirlo. ¿No han leído ustedes? Dijo Jesús. Haven't you read, Jesus said and replied. ¿No se han dado cuenta lo que está escrito? Have you noticed what was written? Que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. That at the beginning the Creator made them male and female. Está hablando Jesús. Jesus is speaking. Y Jesús comienza a decir el mismo versículo que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 27. And Jesus started reciting the same verse that can be found in Genesis 1, verse 27. Tenga esto en cuenta.
Just take this into consideration. Cuando usted repita lo que otro ha dicho, When you repeat what somebody else is saying or usted has said, usted está endosando lo que los otros han dicho. that means that you're endorsing or you're citing what the other person has said. Yo les acabo de decir a ustedes que leí el artículo del doctor Joseph Matera I told you that I already read the article about from Dr. Joseph Matero. y él dice que un día, aunque la corte aquí decide una cosa, And he said that even the High Supreme Court says one thing or un, decided for one un thing. día todos compareceremos ante el Tribunal Supremo de Cristo Jesús. One day we all going to be before the Supreme Court of Justice of Jesus Christ. Así que yo usando esas frases, So since I'm using that phrase, yo estoy endosando al doctor Matera en lo que él está diciendo. I am endorsing or citing Dr. Matera of what he just said. A propósito, el or wrote. doctor Matera también es un ministro aquí de la ciudad de Nueva York. By the way, Dr. Matera is also a minister here in New York City. Entonces Jesús, al utilizar estos versículos, está endosando lo que antes ha sido escrito. So when Jesus Christ is endorsing these verses, he's supporting what was written before. Entonces Jesús lo primero que dice con respecto al matrimonio está diciendo, ¿no han leído ustedes So what Jesus says in regards to marriage is, haven't you read que en el principio el Creador hizo al hombre y a la mujer that at the beginning the Creator made male and female, y dijo, and he said, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre? for this reason a man will leave his father and mother. Ahora está citando Génesis 2:24 que acabamos de leer. Now he's citing Genesis 2:22 that we just saw Dice, right por now. eso dejará el hombre a su padre y a su And madre he said, for this reason a man y, will leave y his se unirá father a su esposa and he will unite to his y los wife, dos llegarán a ser un solo cuerpo. and them two will become one flesh. Jesús está diciendo So Jesus is saying que solamente el hombre y la mujer that only men and female, están diseñados they are designed, espiritualmente, spiritually speaking, emocionalmente emotionally y speaking, fisiológicamente and physically speaking, para ser uno. to become a flesh. Voy a repetirlo. I'm going to repeat it. Jesús está afirmando Jesus is confirming que solamente el hombre y la mujer that only male and female están diseñados are designed para ser espiritualmente, to be spiritually speaking, emocionalmente emotionally, y and físicamente physically uno. one flesh. Así que cuando un hombre se casa con otro hombre, So when a male marry another male, espiritualmente spiritually y speaking, emocionalmente emotionally, y and físicamente, physically, no tienen la capacidad de ser uno. they don't have the ability to become one. Quieren serlo, They want to be, pero el diseño original but the divine no los original permite. pattern does not allow them to. no les permite. It does not allow them to. Si dos mujeres se casan, If two female get el married, diseño original the original pattern no les permite ser uno does not allow them to become espiritualmente, one, spiritually, emocionalmente emotionally, y físicamente. or physically. Jesús lo está diciendo. Jesus is saying, Ahora pregunto a so ustedes, now I ask you, ¿Jesús está hablando acerca del matrimonio? is Jesus speaking about marriage? ¿Sí o no? Yes or not? Sí. Yes. Y está endosando lo que está escrito en el Génesis. And he's actually endorsing what was written on Y Genesis. Jesús está diciendo, yo no voy a cambiar eso, And Jesus is saying, I'm not going to change porque that está escrito. because it is written. Y esa es la verdad. And that is the truth. Por esa razón, For that reason, mira lo que añade Jesús. look what Jesus added. Así que ya no son más uno, So they're dos, sino uno solo. so they're no longer two, but one flesh. Por tanto, Therefore, voy a repetirlo, por tanto, lo que Dios ha unido, what God has joined, que no lo separe el hombre. what God has joined together, let no one separate it. ¿No les parece claro eso? Don't you think that's very clear? ¿Qué fue lo que Dios unió? What is it that God joined? ¿Qué Dios de dos hizo uno? What did He make from two one? La unión entre un hombre y una mujer. The union between a male and a Y female. lo que Dios unió, What the God has joined, no lo separe el hombre. let no one separate it. Iglesia, si estás de acuerdo, da otro fuerte aplauso delante del Church, Señor. if you agree with this, just give a big applause to the Lord. Ahora, mi intención aquí So my intention here, es que tú sepas a la luz de la palabra it's for you to see at the light of the Word cómo
actuar y reaccionar a lo que está pasando a nuestro alrededor. How can you behave and react to what's going on in regards to this topic? También quiero que entiendas que debes también fortalecer tu fe en el Señor. I also want you to understand that you must strengthen your Vamos faith cada in the día Lord. a ser más probados. We're going to be tested even more. Y tú puedes decir, ¿sabe qué? Mejor me quedo quieto y que pase lo que afuera pase, no hay problema. And you might take the position, you know what, I just kind of stay still and let things happen the way they need to happen. ¿Sabe qué hizo importante la venida de Jesús? You know what was the most important thing about the Jesus coming? Cuando el profeta declara las siguientes palabras: When the prophet declared the following word, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. the people who were in darkness, they saw a great light. Y la luz no se pone debajo de un recipiente, And the light can never be placed under a recipient, sino que se pone arriba para alumbrar a toda la habitación. but otherwise it's going to be placed on top, so it could be lighting the entire room. ¿Qué estoy diciendo con esto? What am I saying with this? Quizás te pueden ver o tildar de homofóbico. Maybe someone can see you and, or speak about you being homophobic. O quizás te pueden decir que eres intolerante. Or maybe they could say that you intolerance. O quizás te pueden decir que eres carente de amor. Or maybe they're saying that you have lack of love, Te falta compasión. lack of compassion. No quieres coexistir. You don't want to be in existence. Coexist. Thank you. Pero yo solamente quiero que sepas algo. But he does just want you to know something. Tú solamente tienes que ser lo que tú eres. You only have to be what you need to be. What you are. Lo que eres. You are the light. Eres la luz. You are the light of the Lord in this world. Eres la luz del Señor en este mundo. Tú eres la luz. You are the light. Y debes entender eso. And you must understand that. Porque quizás no ganes a muchos, Because maybe you don't win too many. pero con que uno sea alumbrado But if only one is being lightened por by la you, luz que brilla en ti, by the light that shines in you, has ganado mucho. you have won a lot. Porque un alma no tiene precio. Because one soul is priceless. Entonces, si se dan cuenta, Jesús está hablando del asunto. So if you notice, Jesus is actually speaking about Y the Jesús matter. establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. And he already established the marriage is between a Y male and a Jesús female. establece de que los dos están espiritualmente, emocionalmente y físicamente diseñados And Jesus established that they are already physically, emotionally, and physically, physically, and spiritually, spiritually designed. Thank you. para ser uno. To become one flesh. Pero aparece entonces el apóstol Pablo. So Paul the apostle shows up, Y quiero llevarles a Efesios capítulo 5. and I want to take you to Ephesians chapter 5. Y en el capítulo 5, Pablo habla de que el matrimonio es un misterio. And in chapter 5, Paul is saying that marriage is a mystery. Es un misterio. It is a mystery. ¿Cómo así que es un misterio? How is that so? That it's a mystery. De que el matrimonio no es solamente en que Pepe y Juana decidieron casarse. That the marriage is not only that John and female John decided to get married. Okay. Juana. Okay, John and Joan decided to get married. Okay. John and Joan. Thank you. No es solamente el hecho de que dos personas decidieron casarse. It's not only that the two people decided to get married. Quiero que pienses en lo siguiente. I just want you to think about something. El Génesis comienza con un matrimonio. Genesis starts with a marriage, ¿Cierto que sí? right? El Génesis comienza con un matrimonio, con unas bodas. Genesis starts with a marriage, with a wedding. El mismo Dios celebró esa boda. And God himself celebrated that wedding. Casó a Adán y Eva. He married Adam and Eve. No casó a Adán y a Esteban. He didn't marry Adam and Stephen. Casó a Adán y a Eva. He married Adam and Eve. Pero mira lo que sucede entonces en Efesios. But this is what happened in Ephesians. Pablo dice, es un misterio. And Paul says this is a mystery. Porque el matrimonio va más allá de un compromiso de dos personas, Because marriage goes beyond a commitment between two people. sino que se dirige a una manifestación de la misma historia de la humanidad. Which means that it's being targeted as a manifestation of the history of humankind. ¿Por qué esto? Why is that?
Pablo dice, Paul says, el hombre representa a Jesucristo. men represents Jesus Christ. Hombres que están aquí en este lugar. Men who are here in this place. Algunos semiviudos porque sus esposas están en el campamento de mujeres. Some of them are widowed right now because their women are in their women's retreat. Ustedes representan a Jesús en su casa. You represent Jesus in your household. Ustedes representan a Jesús donde quiera que están. You represent Jesus wherever you go. Ustedes representan a Jesús delante de sus hijos. You represent Jesus before your children. Mujeres Women casadas, who are married, ustedes representan la iglesia. you represent the church. Ustedes nos representan a nosotros. You representing us. Cuando Dios unió a Adán y a Eva, When the Lord united Adam and Eve, Adán estaba representando a Jesús Adam was representing Jesus. y Eva estaba representando a la descendencia que es la iglesia. And Eve was representing the descendants, which was the church. ¿Sabe por qué les digo que todo esto habla de la historia de la humanidad? Do you know why I'm telling you this? This whole thing is speak about the history of the humankind. Porque el Génesis nos habla de un matrimonio Because Genesis speaks about a marriage, y Apocalipsis and Revelation, capítulo 19 chapter 19, nos habla de que va a ocurrir al final de los tiempos it speaks to us what's going to happen at the end of the season. otra boda, Another wedding, un matrimonio. another wedding, a ¿Cómo así marriage. un matrimonio? Everything is going to Sí. be a marriage. Yes. Jesucristo How is that? Jesus Christ Se va a casar con la iglesia, is going to marry the church. con usted, conmigo, With you, with me. los que han sido lavados con la sangre de Those Cristo. who have been cleansed with the blood of the Lamb and Jesus. Jesús no se va a casar con otro Jesús. Jesus is not going to marry another Jesus. La iglesia no se va a casar con otra iglesia. The church is not going to marry another Al church. final de la historia de la humanidad, At the end of the story of humankind, Jesús se va a casar con la iglesia. Jesus is going to marry the church. Y el hombre representa a Jesús And the man represents Jesus, y la mujer representa a la iglesia. and women represents the church. Si usted entendió este concepto, aplauda el nombre del If you Señor. understood this concept, just applause the name of Jesus or the Lord. Y yo estoy esperando ese momento, And I'm waiting for that moment. esperando el momento en que nos vamos a casar con Jesucristo. I'm longing for a moment in which we're La going to marry iglesia. Jesus Christ. Usted y yo, The church, you and I, unidos con el amor de nuestras vidas para siempre. united with the love of our Y lives su nombre forever. es Jesucristo, el Hijo de And Dios. His name is Jesus Christ, the Son of God. Quiero decirle algunas estadísticas rápidamente aquí. I want to give you some statistics just quickly. Desde hace algunos años atrás se han hecho estadísticas con respecto a parejas heterosexuales y parejas homosexuales. From many years ago, they have been giving statistics between heterosexual and homosexual couples. Aunque hasta este año es que se ha dado libertad a nivel de la nación para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, Although this has been the only year in which they have been able to legalize a marriage between same-sex marriage. no quiere decir que ya en esta nación no llevábamos parejas del mismo sexo por años. This doesn't mean that we have, in this country or this nation, we didn't have same-sex couples for many, many years. Así que se ha podido llevar ciertas estadísticas a través de los años de ciertas relaciones interpersonales. Which means that we have been able to gather statistics between interpersonal relationships between these people. Y se ha encontrado lo siguiente, And they have found this. que las parejas heterosexuales, They said that heterosexual couples, 50%, escúchame bien, más, it says that 50% more, tienden a estar más satisfechas consigo mismo. the 50% more likely to be happy within themselves. Quiere decir que si usted coloca 100 parejas del mismo sexo So if you place 100 couples from the same sex y 100 parejas de heterosexuales, and 100 heterosexual couples, va a encontrar entonces que 50 parejas del mismo sexo
you're going to find that 50 same-sex couples, son menos conformes consigo mismas, they're less likely to be comfortable with themselves, mientras que de las parejas heterosexuales, while on the other side, the heterosexual couples, todas las 100 están satisfechas. all the hundreds are satisfied. Así que a nivel individual, So individually speaking, y estadísticas también dadas por psicólogos profesionales que han trabajado el tema, and the statistics given by professional psychologists, entonces hablan de que las parejas heterosexuales en 50%, they are saying that 50% of heterosexual couples, el hombre está más satisfecho consigo mismos men are more satisfied with themselves, y mujeres están más satisfechas consigo mismo. and female are more satisfied with themselves. Otro más. Another more. En su desempeño en sus trabajos, As far as their performance at work, las parejas heterosexuales, heterosexual couples, las personas desarrollan mejor trabajo, people tend to develop a better job 34%. by 34% more. Otra más. One more. En la salud, As far as of health, cerca del 30%, near of 30% las parejas heterosexuales heterosexual couples, tienden a ser más saludables que las parejas del mismo sexo. they tend to be healthier than same-sex couples. Si usted se da cuenta, ya con eso estamos hablando de que hay más ventajas en la Just- pareja heterosexual que en la Just by pareja looking at this homosexual. statistics, that you could see there's more advantage between heterosexual couples and homosexual couples. Hay más todavía, pero quiero darles, bueno, también el índice de divorcios o separaciones, más bien, Also, there's more, but also the target or the benchmark of divorce. en este caso hablemos de separación, porque todavía el divorcio hasta ahora es que se está poniendo entre las parejas homosexuales, Let's talk about separation, because now divorce is just being placed into heterosexual couples. pero just se now. registra separación entre parejas del mismo sexo un 50% más que en parejas heterosexuales. But same-sex couples are registered to have 50% more of separation than heterosexual couples. Este me pareció interesante. This I found that it was very interesting. Los niños que son levantados por padre y madre en casa Children who are raised by a mother and a father at home tienen escúcheme bien, un promedio de resultados escolares they have a GPA average of 2.94. 2.94, En el caso de niños levantados con parejas del mismo sexo, and versus children who have been raised by same-sex couples, 2.48. their GPA is 2.48. Así que para el desarrollo mental del niño, So even for the mental development of children, le es más conveniente tener padre y madre en casa. it is more convenient to have a mother and a father at home. Que tenga problemas en la escuela, Children who have problems at school, niños que son levantados con padres del mismo sexo, children who have been raised by same-sex parents, dice 3 veces más pueden ser suspendidos en las escuelas. they are more likely, but they're 3 times likely to be suspended from school. Acerca de tomar, es decir, adicción al alcohol, And as far as of any addiction to alcohol, 2 veces más los niños tienden a tener adicción al alcohol they're twice likely to be addicted to alcohol cuando son levantados por padres del mismo sexo. when they're raised by same-sex parents. Irse de casa, Runaway children, 2.5 más los niños son propensos a escaparse de casa 2.5 greater the children from same-sex parents que are los tend niños to be levantados runaways por padres heterosexuales. than children that have been raised by a father and mother. Y aquí podría darles más estadísticas que son comprobables de lo que estoy hablando en el día de And I hoy. could give you even more statistics that are being tested of what we're speaking about today. Pero hablemos de por qué razón la mentalidad de nuestra nación está cambiando con respecto a este tema. But let's speak the reason why the mentality of our nation has been switched or changing about this topic. Hablemos un poco de cómo fue que comenzó este asunto de la homosexualidad. Let's just speak how this whole issue of homosexuality started from.
Tenemos que referirnos primeramente a la Biblia en Levíticos, por favor. We had to refer ourselves to the Bible in Leviticus. Y vamos a mirar el capítulo 18 de Levíticos. And we're going to see chapter 18. En el capítulo 18, el Señor está hablando a su pueblo. In chapter 18, the Lord is speaking to his people. Recordemos de que Dios habla al pueblo de Israel. Just remember that the Lord speaks to the people of Israel. Israel representa a ese pueblo que Él después va a levantar de todas las naciones. And Israel represents the people that he later on will raise from that nation. Así que Dios a través de Israel está estableciendo ciertos parámetros de comportamiento y de vida. So God through Israel is establishing some benchmark about the behavior of people. A propósito, esta nación fue fundada bajo principios judío-cristianos. By the way, this nation was founded by different Jewish and Christians Judeo-Christians based churches. Así como fue levantado esta nación. So the same way this nation was raised. Así que piense que las leyes cuando fueron diseñadas en esta nación tenían esos principios. So think that the law, when they were designed around this time, they had those principles, those values. Y la intención original de los fundadores de la nación tenían esos principios. And the original intention of our founders were based upon those principles. Pero volviendo a Israel, entonces Dios le dice a Israel, vas a entrar a una tierra que no tiene temor de Dios. But getting back to Israel, God said to Israel, you're going to enter to a land that has no fear of God. Esa tierra practica muchas cosas que no agradan mi corazón. That land is practicing a lot of things that it's not pleasing my heart. Ustedes van a conquistar esa tierra You're going to conquer that land. y allí en esa tierra And once you're in that land, yo seré su Dios I'm going to be your y God. ustedes serán mi And pueblo. you're going to be my people. Y establece entonces Dios ciertos parámetros a este pueblo. And then God established some benchmarks to this people. Le da sus leyes. He gives them their law. Y allí en Levítico capítulo 18 versículo 22 In dice, Leviticus 18 verse 22 says, recuerde que Dios quiere hacer la diferencia entre Israel y los pueblos que están allí paganos. remember that God makes the difference between Israel and the people who are already there. Y le dice a Israel, And he said to Israel, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. do not have sex relations with a man as one does with a woman. Eso es una abominación. That is detestable. Voy a repetirlo. I'm going to repeat it. Dios le dice a Israel, God says to Israel, en el pueblo que yo he escogido, to the people that I have chosen, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. do not have sexual relations with a man as one does with a woman. Eso es una abominación. That is detestable. El Señor está diciendo entonces no a la relación homosexual. Then the Lord is saying no to the homosexual relationships. Hace unos años atrás, y quiero tomar este punto, en Estados Unidos se levantó un ministerio llamado Exodus. Many years ago in the United States, a ministry called Exodus was raised. Exodus International. Exodus International. Y ellos se levantaron con el propósito de rescatar a la comunidad homosexual y traerlos a los pies de Cristo. And they were raised or founded with the purpose of rescuing the homosexual or gay community and bring them to the feet of Y Jesus. diseñaron una serie de tratamientos y pasos para que la persona quedara libre y viviera una vida hombre-hombre y mujer-mujer. And they created a series of treatments or steps for those people to have a normal relation, a normal life. Pero hace un par de años atrás ellos cerraron. But a few years ago, they had to close their doors. CNN lo proclamó por la noticia en primera plana. CNN put it on the first page of their news. The New York Times también lo puso en primera plana. The New York Times also placed it on the first page. Ministerio Cristiano Christian ministry finalmente acepta finally is accepting de que una persona homosexual that a homosexual person no puede cambiar. can never be changed. Imagínense ustedes cómo esto afecta la forma de pensar. Imagine how can these affect the way you think. Or we Imagínense aquellos que
de veras pensaban que podían tener un cambio en sus vidas. Imagine those who were really thinking to have a change De in their pronto ahora lives. se les dice, no, no hay solución, no hay cambio. Now all of a sudden people are telling me, no, there's not any solution in Usted this. nació así, no hay nada más que hacer. You were born like this and there's nothing else to do. Ellos cometieron entre varios errores. They made a few mistakes. One of them, Voy a mencionar este error que Exodus International cometió. and this one mistake that they made was Ellos comenzaron a pensar, they started to think, mientras no tengan relación sexual las parejas, while you don't engage any sexual relationship, está bien que sigan manteniendo esas emociones por dentro. it is okay for you to keep those emotions, just inner emotions Desires. inside of you and desires. Está bien que lo tengan adentro, It is okay to have it in you, con tal de que eso que tienen adentro as long that that you have inside no los lleve a una intimidad sexual. does not engage you into a intimacy relationship. Y con base en esta mentalidad, And based on this mentality and this thought, erraron en un gran problema. they made a huge mistake. ¿Cuál problema? What was the mistake? No se puede trabajar con los síntomas You cannot work with all the symptoms a menos que no se entienda la causa. unless you understand the cause. No se puede trabajar con los síntomas You cannot deal with the symptoms or work a on the menos symptoms que no se trabaje con la causa. unless you don't work with the cause. Cualquier problema que usted tenga en la vida, Any problem that you have in your life, no se quede dando vueltas en los síntomas. don't go around your symptoms. Tienes que ir a la causa, You need to go to the cause confrontar la causa, and confront the cause tratar con la causa. and treat the cause. O si no, vas a terminar cerrando las puertas. Otherwise, you're going to end up closing your doors. Entonces, aquí dice el Señor, no te vas a acostar con un hombre como te acostarías con una mujer, So the Lord says, do not have sexual relations with a man as one does with a woman, porque esto es abominación. because that is detestable. Entonces yo dije, bueno, el problema entonces es acostarse con otra persona del mismo sexo. Ese es el So the problema. problem is just to have sexual relations with another person from the same sex. Así que no se acuesten, So do not have sexual relations, aunque sigan teniendo deseos, even if you still have those desires, pensamientos, those thoughts, intenciones. intentions. Más adelante encontramos en Levítico capítulo 20, And going forward, we see it in Leviticus chapter 20 versículo 13. and verse 13. Dice, si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, It says, if a man has sexual relations with a man as one does with a woman, comete un acto abominable both have done what is detestable, y los dos serán condenados a muerte, and they are to be put to death. de la cual ellos mismos serán responsables. Their blood will be on their own heads. Oh, ¿cómo así, pastor? So how is that, Pastor? Eso sí es homofobia, That is homophobic. porque entonces aquí está hablando de muerte. So here speaking about death. Quiero que me entiendan en esto. I want you to understand this. Cuando Dios está hablando de la homosexualidad, When God is speaking about homosexuality, si usted se da cuenta allí que es abominable, if you notice there that is detestable, no está hablando de la persona, it's not speaking about the person. no está hablando acerca de que eso es peor que otras cosas. It's not saying that that is worse than anything else. Está estableciendo un principio. It's just establishing a principle. Es pecado. It is a sin. ¿Cómo así? How is that so? Dios dice que la homosexualidad es abominable. God says that homosexuality is detestable. Así que Él no va a hacer a nadie homosexual So he's not going to create anyone homosexual para entonces que esa persona sea abominable, than to have that person being detestable, porque eso sería injusto. because that will be unfair, Y Dios es justo. and God is fair and he's righteous. Así que la homosexualidad So that means that homosexuality, es un pecado. it is a sin. Es un pecado sexual. It is a sexual sin. Un pecado que es parte del desorden
sexual fuera del matrimonio. It is a sin that is part of the disorder, the sexual disorder outside of marriage. Voy a explicarlo otra vez. I'm going to explain this again. El matrimonio que Dios aprueba The marriage that has been approved by God es entre un hombre y una mujer. is between a male and a female. Cualquier acto sexual Any sexual que relation se haga fuera de ese concepto, that has been made outside of that fuera del concept, matrimonio bendecido, outside the marriage that has been es established, abominable delante de Dios. it is detestable before the Lord. En una ocasión, In one occasion, traen ante Jesús una mujer. a woman has been brought to Jesus. Esa mujer había sido encontrada en adulterio. That woman has been found in adultery. Ella había tenido un acto sexual She had engaged into a sexual relation fuera del matrimonio. outside of the marriage. Había sido infiel. She was unfaithful. La ley dice, The law says quien cometa adulterio that whoever commits adultery merece morir. deserves to die. Si se dan cuenta, cuando hablamos aquí del homosexualismo que merece muerte, condenación de muerte, If we notice that when we speak about homosexuality that deserves to die no of habla death, solamente de ellos. we're not speaking only about them. Está hablando del adulterio. It's speaking about adultery. No habla solamente del acto del pecado homosexual, It's es not lo que only debo decir, speaking about the sexual relation, porque tanto el pecado de homosexualidad because either the homosexual sin como el pecado de adulterio, or the sin of adultery como cualquier otro pecado, or any other sin, dice la palabra del the Señor, word of God el says pago del pecado es la muerte. that the reward of sin is death. Porque delante del Señor, Because before the Lord, todo pecado every sin, es abominación. it is detestable. Pero aquí voy al punto que quiero But ver. here I'm going to go to the point that I want to create. Cuando traen a la mujer delante de Jesús When they bring that woman before Jesus, y lo que la acusan le dicen, ella merece morir, and those who are accusing him, they say that she el deserves to Señor die. dice, The Lord says, cualquiera de ustedes any one of you que no ha cometido who pecado, has not committed any sin, mande la primera piedra. go and throw the first stone. Si se dan cuenta, If you notice, en ese momento Jesús está colocando el adulterio at this moment Jesus is placing al adultery mismo nivel de cualquier otro pecado que usted y yo podemos cometer. at the same level that you, any of you of us can commit any sin. Cualquiera de ustedes que no ha cometido pecado, Any one of you have not committed any sin, lance la primera go and piedra. throw the first stone. Condene a esta mujer. Condemn this woman. Castigue a esta mujer. Punish this woman. Mira lo que hizo el Señor. Look what the Lord did. Los hombres que la acusaban All the men that were accusing her, soltaron sus piedras, they left their stone se down fueron, and they left. y Jesús le pregunta a la mujer, And Jesus asked the woman, ¿dónde están los que te acusaban? where are those who are accusing you? Y él le dijo, And he said, ella dice, and she said, no hay ninguno. there's no one. Él le dice, And he said to her, pues yo no te condeno, so I'm not condemning you, vete. go. Pero quiero que entiendas algo. But I want you to understand something. Al dejarte libre, When I set you free, no vuelvas a pecar. sin no more. Es decir, That means el problema de que tú adulteraste that the problem that you did adultery, no fue el problema más grande. it was not the greatest problem or the biggest El problem. problema que tú tuviste The big problem that you had es que nunca confrontaste el pecado que había en ti. is that you never confronted the sin that was in you. Si tú confrontas tu pecado, If you confronting your sin, no vas a volver a adulterar. you won't be an adulteress anymore. ¿Están conmigo? Are you with me? Pero ¿qué ha pasado hoy en día? But what happened today? What happens today? A la vida homosexual, The homosexual life, a la práctica homosexual, the homosexual practice, no lo estamos llamando pecado. we're not calling it sin. Lo estamos llamando un derecho We're calling it a right, humano. a human right. ¿Sabe qué sucedió la semana siguiente a que la Corte Suprema de los Estados Unidos abrió el proceso para que se legalice el matrimonio homosexual en esta nación? Do you know what happened the following week after the Supreme Court legalized same-sex marriage and opened the agreement for that? Un hombre que tiene varias esposas One man who has several wives, ya presentó su caso he already presented his case para que también se le permita also for him to tener derecho
a que se legalice el matrimonio de él con sus mujeres. He also spoke for him to have a legalized permit to legalize the marriage between him and his wives. Usando el mismo argumento que los líderes del movimiento homosexual usaron ante la Corte Suprema de Justicia. Using the same arguments that all the leaders from the homosexual committee used to legalize same-sex marriage. Hablaba con mis hijos en estos días en casa, And I was speaking to my children the other day at home, que los jueces de la Corte Suprema están puestos para hacer honrar la Constitución de los Estados Unidos. that the judges of the Supreme Court, they're being placed to honor the Constitution of the United States. Pero en los últimos 20 años, But throughout the last 20 years, la política politics y la ideología personal and any personal thoughts or se ideology mezcló en la Corte, is being mixed or being introduced to the court de tal system, manera que unos cuantos which means that some few of them, están tomando decisiones they're making decisions e imponiendo decisiones sobre toda una nación. and they placing decisions upon the entire nation, Y eso es peligroso. and that is dangerous. Lo que estamos hablando es serio, iglesia. What we're talking about right now, church, is very serious. Ojalá usted pueda regresar nuevamente al internet y revisar lo que estamos hablando en esta mañana. I hope you're able to go back online and revise and review what we're speaking today. Recuerde este mensaje que está siendo hoy dado a la iglesia. Remember this message that has been given to the church today. Mire lo que está sucediendo entonces. Look what's happening. No le estamos llamando pecado al pecado. We're not calling sin to sin. El otro día alguien decía, pero pastor, si ya no estamos en el tiempo de la ley. The other day someone saying, Pastor, we're no longer within the law, time, and season. Estamos en el tiempo de la gracia. We are in the time of grace. En el tiempo de la ley se prohibía esto, esto y esto y aquello. In the time of the law, this and other things were prohibited. Mira los elementos que incluíamos en la ley. Look at the elements that were included Iglesia, upon the quiero law. que quedes claro en esto. I want you to be clear in this. La ley de Moisés se dividía en 4 secciones principales. The law of Moses was divided in 4 main sections. La primera sección es la sección de la dieta. The first section was the dietary. Es decir, usted puede comer esto y no coma lo otro. It means that they were telling you were allowed to eat this, but not the other things. A propósito, hay unos consejos de dieta muy buenos en esa ley. By the way, there's good tips about diets in that law. Por ejemplo, yo encontré esta que me ha bendecido en gran manera. I found this one that has blessed me in a great manner, in a great way. Nunca mezcles la carne de res con nada que sea lácteo. Never mix meat with any dietary food. Lácteo. Any milk-based product. ¿Y qué hace usted cuando pide su hamburguesa? So what do you do when you ask for your burger? Get a shake. No shake and cheese. Double cheese, please. ¿Sí o no? You ask for shake and cheese. Antes de que estuviera McDonald's en el mercado, Before McDonald's was in the market, Dios había dado buenos consejos de salud. God had already given good health tips. ¿Ok? Pero después hablamos de eso porque esa es otra historia. Pero bueno, So later on we're going to continue speaking about this. ¿sabe por qué razón Dios no lo quería? Do you know the reason why God didn't want it? Porque usualmente la carne de res dura 3 días para ser procesada en el cuerpo. Because usually meat takes about 3 days in your stomach to be processed. Después de ese tiempo tiende a descomponerse And after those 3 days, it tends to decompose. y se vuelve tóxico. And it becomes toxic. El problema es que lo que sea lácteo, What happens is that any dairy product, como la leche malteada as the shakes o el queso, or cheese, demoran más todavía el proceso de digerir la carne. it delays the process to digesting meat. Así que puedes tener más tóxicos en tu cuerpo. So you have more toxins in your body. ¿No creen que Dios sabe lo que dice? Don't you think that God knows what He's talking about? Pero eso es su decisión, no está sujeto a la ley. But that is your decision. You're not subject to the law. Así que si usted sale de aquí y pide una doble queso con malteada, hágalo. So if you leave this plane, you order a double cheeseburger with a shake. La do siguiente it. ley es la ceremonial.
The following one is ceremonial. Es decir, cómo los sacerdotes deben presentarse, It's how the high priest must present cómo deben themselves, funcionar. how they must function and work. La siguiente parte de la ley es la sacrificial. The next one is the sacrificial. Cómo manejar los sacrificios, How they handle cuándo sacrifices, hacerlo, when to do it, cómo hacerlo. how to do it. Y la siguiente parte de la ley es la moral. And the last one is the moral. Escúchame bien. Lo que está hablando en Levítico What Leviticus is talking about here está hablando de la ley moral. is speaking about the moral law. En Hebreos capítulo 8, In Hebrew chapter 8, usted va a encontrar de que Dios nos da un nuevo pacto. you're going to see that God is giving on a new En pact. ese nuevo pacto, In that new pact, la ley de la dieta, the law of the dietary la ley law, de la ceremonia the ceremonial law, y la ley del sacrificio and the sacrificial law, dejan de ser. they stop existing. Pero en el nuevo pacto, But in the new pact, la ley moral the moral law permanece. is still in effect. Por eso los 10 mandamientos That's the reason why the Ten Commandments, siguen vigentes. they're still in existence. Mira lo que el mismo Jesús dijo. Look what Jesus himself said. Vamos a Mateo nuevamente. Let's go to Matthew again. Dame unos minuticos. Yo espero que no los esté aburriendo. Just give me a few minutes. I hope you're not getting bored. Capítulo 5, versículo 17. Chapter 5, verse 17. ¿Ya lo encontraron? Do you find it? Mira lo que dice Mateo 5, 17. Look what it says, Matthew 5, 17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Les aseguro I'm certain que mientras existan el cielo y la tierra, that while heaven and earth is in existence, ni una letra ni una tilde de la ley no either one word or one accent of the law desaparecerán hasta que todo se haya will cumplido. be abolished until everything has been fulfilled. En otras palabras, In other words, Jesús en la cruz Jesus on the cross cumplió la ley fulfilled the law de la dieta, of the la dietary sacrificial, law, the sacrificial, la the ceremonial, ceremonial, pero la moral but the moral, la dejó he left it para que tú la vivas, for you and I to live it, permitiendo que Jesucristo sea el Rey y Señor de tu vida. allowing that Jesus Christ could be the King and the Savior of your life. ¿Están conmigo? Are you with me? Así que más de Cristo en ti, So there should be more of Jesus in you. tu moral delante de Dios es completa. Your moral before God will be complete, Menos de fulfilled. Cristo en ti, Less of Jesus Christ in you, menos tu moral delante de Dios es completa. your moral will be less complete before God. De un aplauso delante del Señor en el día de hoy. El otro día, el domingo pasado específicamente, The other day on last Sunday, alguien preguntó aquí, bueno, pastor, ¿y estos que nacen homosexuales? so somebody asked, so what happened with those who were born homosexual? Muy buena pregunta. That was a good question. Sí, porque hoy en día Because nowadays, es uno de los argumentos que el movimiento homosexual ha tenido más sólido y más firme. it is one of the arguments, the strongest argument that the homosexual community has. Se le ha llamado the gay gene. They have called it the gay gene. Es ¿cómo se llama? El gen, gracias. El gen homosexual. ¿Cierto? El gen homosexual. This is called the gay gene. En los años 90 In the 90s, se hicieron unos estudios acerca de esto. some studies were performed about this. Y algunos estudios de estos mostraron de que sí, que en realidad sí existe un gen homosexual. In some studies that they were able to prove that there are some gay genes. Es decir, they didn't prove, they just showed in their results that Ellos no probaron, ellos existe. simplemente mostraron en sus resultados que existe. Y se hizo público por todas partes. And that was published in every other place. Pero algunos científicos responsables, But some scientists who were very como responsible, algunos de la Universidad de Yale, some from the Yale University, de Columbia University, from Columbia University, y otra más que ahorita se me escapa, and others that I don't remember right now, decidieron verificar estos resultados. they decided to prove those Todo lo results. que estoy diciendo es comprobable. Everything that I'm telling you right now can be proved. Los que lideraron los estudios en los 90, Those who were leading those studies in the 90s, todos eran pro agenda homosexual.
They were all pro the gay agenda. Es decir, que ya estaban prejuiciados en sus resultados. That means there was a bias, or they're prejudging their results. Los estudios de Yale y Columbia Those who were leading the studies from Columbia, determinaron they determined que científicamente that scientifically esos estudios those studies, no tenían fundamento. they had no foundation Pero or not support. como el movimiento homosexual, But since the homosexual movement, a propósito, al momento en esta nación, by the way, at that moment of the nation, poco más del 3% de la población es homosexual. a little bit more than 3% of the nation is homosexual. Pero siendo tan pocos, But even though there is so little han in sabido quantity, manejar los medios de comunicación. they have been able to handle all the social media Han and sabido communications. usar la publicidad. They have been able to handle all the ¿Y sabe media. de qué se han aprovechado? And you know what they took advantage of? De la ignorancia del pueblo. Of the ignorance of the people. Porque el pueblo no está leyendo. Because people are reading it. Porque el pueblo no se está instruyendo. Because people it's in Porque el listening. pueblo está en una fantasía. Because people are in their fantasy. La gente sabe más del artista de moda, People know more about the artist who's in style. de los aspectos importantes que rigen el futuro de esta nación. They know more about that than the important aspect they're actually leading this Y nation. aprovechando esa burbuja de fantasía, And taking advantage of that bubble of fantasy, nos han vendido la idea. they already sold the idea to us. Y lamentablemente, cerca de la mitad de la población la está creyendo. And unfortunately, more than half of the nation it's already believing, or half of the nation is already believing in this. Hay un proverbio que dice, There is a proverb that says, crea fama create your fame y échate a dormir. and go and fall asleep. Es decir, arma el alboroto, Which means that just create a confusion hazlo bien and do it right, y ya después descansa y observa todo lo que haces. and go and rest and observe everything that it's doing. Por falta de conocimiento, It's a lack of knowledge, porque los Estados Unidos de América because the United States of America, está careciendo de conocimiento. it is a lacking of knowledge. Pero la iglesia del Señor But the church of God no puede quedarse atrás. cannot stay behind. Necesitamos estar bien informados. We need to be well informed. Iglesia de Dios, Church of God, instrúyete, learn, lee, read, pero sobre todo, but above everything, conoce lo que la palabra de Dios dice para ti. you must know what the Word of God says to you. Entonces el problema aquí es So the problem here is que el ser humano no quiere luchar con el pecado, that humankind does not want to fight the sins, porque el pecado es agradable because sin it brings pleasure, y el pecado se convierte en un hábito because sin becomes a habit, y ese hábito se convierte en adicción. and that habit becomes an addiction. El homosexualismo Homosexuality es una adicción emocional is an emotional addiction y una adicción física. and a physical addiction. Todo comenzó con el pecado, Everything started with a sin. pero Jesucristo vino, But Jesus Christ came, murió en la cruz, He died on the cross, venció sobre el pecado He conquered para que sin. todo aquel que en él cree So for everyone who believes sea in Him libre en Cristo can be Jesús, set free in Jesus para que las Christ. cosas viejas So pasen. everything that is old is gone. Y Él lo declaró And He declared y it, yo lo creo. and I believe it. Todo venga a ser nuevo en Cristo Everything will be Jesús. new in Jesus Christ. Hay mucho más de qué hablar. And I have more to speak about. Yo quiero que usted el próximo domingo esté aquí presente, I want you to come next Sunday, porque quiero decirles qué podemos hacer entonces como iglesia. because I want to let you know what can we do as a church. Primero, ya el daño está hecho. First, the damage has been done. En los años 70, cuando se aprobó el aborto en este país, In the 70s, when abortion was approved in this country, ya el daño estaba hecho. the damage was done. Hasta este día, Up until this day, más de 50 millones de bebés han sido sacrificados en esta nación. more than 50 millions of babies have been sacrificed in this nation.
Nadie lo iba a pensar cuando se aprobó y legalizó el aborto en este país. No one even ever thought about it when abortion was legalized in this Pero country. más de 50 millones de personas But more than 50 millions of people han sido sacrificadas have been y sacrificed. somos responsables como nación de esa sangre derramada. And we are responsible as a nation for that blood that was poured out. 2015 2015, se permite la legalización entre parejas del mismo sexo you're allowing the same-sex marriage to be legalized porque no queremos lidiar con el pecado, because we don't want to deal with the sin, porque no queremos dar cuenta delante de Dios. because we don't want to hold ourselves accountable before God. No sabemos de aquí más adelante qué va a pasar, We don't know now or going forward what's going to happen. pero en lo que les he mostrado no creo que nada bueno. But what I'm showing to you right now, I don't think it'll be anything Pero usted y good. yo estamos siendo probados en nuestra fe But you and I are being tested in our faith y en el conocimiento de la palabra de and in Dios. the knowledge of the Word of God. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Primero, First, oremos. pray. No dejemos de orar. Do not stop praying. Primer libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: First book of Chronicles in chapter 7, number 1 says, Si mi pueblo se humilla, if my people go humble before me, si mi pueblo se humilla, if my people become humble before que me, lleva mi nombre and they carry out my name, y ora and they pray, y me busca y abandona su mala conducta, and they seek for me and they leave their bad behaviors, yo los escucharé desde el cielo, I will listen to them from heaven. perdonaré su pecado I will forgive their sins, y restauraré su tierra. and I will restore their land. Oremos para que finalmente nos humillemos delante de Dios. Pray so we could all humble ourselves before God. ¿Lo vamos a hacer, iglesia? Are we going to do it, church? Segundo, Second, ¿qué vamos a hacer? what are we going to do? Necesitamos, por favor, practicar We need to practice el diseño divino. the divine pattern or design. Hombres, Male, seamos tremendos hombres. men, let's be great men. Mujeres, Women, sean tremendas mujeres. let's be great women. Esposos, Husbands, sean los mejores esposos del you mundo. better be the best husband in the world. Esposas, And wives, sean las mejores esposas del mundo. you should be the best wives in the world. Practiquemos un hogar conforme al diseño de Dios. Let's practice a home that is based upon the design of God. Vivamos siendo ejemplo. And let's live by example. Quizás alguien va a abrir sus ojos Maybe someone will open up their y va a eyes desear tener lo que usted y yo tenemos. and they will long for what you have or what I have. Amén. Amen. ¿Qué más vamos a hacer? What else are we going to do? Necesitamos, y por favor eso quiero a todos los jóvenes y aquellos que todavía tienen fuerzas. And I'm going to ask this part for all the young people or anyone who's already still had the strength. La Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. The Bible says that God is the one who plays or remove kings. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe in that? Quiere decir que Dios está involucrado en que hayan buenos gobernantes. Which means that the Lord is involved for the people to have good government. Mientras el Señor no venga, Up until the Lord doesn't come, necesitamos hombres y mujeres con temor de Dios we need male and female who are have fear of God en lugares de influencia del gobierno. in any influential place in the government, within the government. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Animen a sus hijos Encourage your children a ser activos en hacer la diferencia. to become active in making a difference. Dice la palabra del Señor The word of God says que las puertas del infierno that the gates of hell no prevalecen contra la iglesia de will Jesucristo. not prevail against the church of Jesus Christ. La Constitución dice The Constitution says que el gobierno that the government debe ser puesto por el pueblo must be placed by people y para el pueblo. and for the people. ¿Y por qué no hijos de Dios? And why not children of God? Mientras Dios lo permita Until God allows it, y tenga este micrófono en mis manos, and until I have this mic in my hand, seguiré proclamando: I will continue to proclaim, Padre nuestro que estás en los cielos, Father
in our heavens. Santificado sea tu nombre. Sanctified may be your name. Ven a nosotros tu reino. Come your kingdom towards us. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. May your will be done here on earth. Hágase tu voluntad en mi nación. Let's do your will here in my nation. Hágase tu voluntad en mi iglesia. And do your will in my Hágase church. tu voluntad en mi casa. And do your will in my home. Hágase tu voluntad en mi vida, And do your will in my life como se hace en los cielos. as it is done in heaven. Glorifica el nombre del Señor. Glorify the name of the Lord. No dejes de proclamar la palabra. Do not stop proclaiming the word. No dejes de hablar a alguien, Do not stop speaking to people. porque alguien necesita lo que tú tienes. Because someone needs what you have. Tú tienes la verdad, You have the truth. y el que conoce la verdad And the one who knows the truth puede ser libre. can be free. Puede ser libre. Can be free. Póngase de pie en esta hora. Please to stand up. Voy a invitar que tome la mano del que está a su lado. I'm going to ask to Tome la hold mano the de hands alguien of the ahora, person por who's favor. next to you. Tome la mano. Hold the hand of someone next to you. Próximo domingo, si el Señor lo permite, hablaremos acerca de el matrimonio. Next Sunday, if the Lord allows, I will be speaking about marriage. Invite a alguien, Invite someone que venga a escuchar, who needs to listen, y come deje to que el listen. Espíritu Santo haga el resto. And let the Holy Spirit to do the rest. Padre, mira toda esta congregación en esta hora, Father, look at the entire congregation at this y time. aquellos que nos ven en este And momento. those who are watching at this time. Tú has declarado You have declared que si tu pueblo se humilla, that if your people come humble before you, nosotros llevamos tu nombre we carry your name, we bring your name, y necesitamos and humillarnos. we need to be humble, humiliated before you. Enséñanos a humillarnos Teach us to be humble before you, para reconocer nuestro pecado to recognize our sins. y para poder, Señor, al reconocer el pecado, And when we recognize our sins, confesarlo, confess our apartarnos sins, de él and to be apart and get away from them, para ser libres. to be free. Yo oro que cada uno de los aquí presentes I pray for anyone who is here seamos antorchas encendidas, to be light in fire, proclamando tu verdad proclaiming your word y viviendo tu verdad and living your truth donde quiera que vayamos, everywhere we go, creyendo, Señor, believing, oh Lord, de que tú eres la verdad that you are the truth y que estamos en la verdad. and that we are in the truth. No importa lo que afuera digan, Regardless of what happened, te yes, creemos, Señor, I believe in y you. creemos en ti We believe in y en tu you, palabra, in your word, en el nombre de in Cristo the name of Jesús. Jesus Christ. Amén. Amen. Padre, y en esta hora bendigo a tu pueblo. Father, and at this time I bless your Que los people. dichos de nuestra boca May the saying of y la our mouth meditación de nuestro and the corazón meditations of our hearts sean agradables delante de ti may esta be semana. pleasing before you this week. Y bendice a todos los que te van a conocer And bless anyone who gets to know por you nuestro testimonio. because of our En el testament. nombre de Cristo In the name of Jesús. Jesus Christ. Amén. Amen. Y and amén. amen. Aleluya, iglesia del Señor. Aleluya.